प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? कलर्स। तो और ये है डार्क पिंक कलर। सी आर ई ए एम क्रीम। CREAM क्रीम। क्रीम मीन्स मलाई। यह है ब्लू कलर। टी। क्या है बच्चों? टी ई ए टी मीन्स चाय। ग्रीन कलर। सी ए के ई केक। CAKE केक। केक मीन्स केक। ब्लैक कलर। M E A T meat। MEAT meat। Meat means मांस। ऑरेंज कलर। S W E SWEE T sweet। SWEET sweet means मिठाई। क्रीम means मलाई। टी means चाय। केक means केक। मीट means मांस। स्वीट means मिठाई। प्यारे बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब।